मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बात जो पाकिस्तान नहीं कभी समझा वो ये है कि मुसलमान हो या जो भी हों, कोई मुल्क दूसरे मुल्क में अपने किसी और मुल्क के लोगों को अपने मुल्क में एंटर नहीं होने देता। इस वक्त की कंडीशन ये है कि जो इजिप्ट है वो जो पैलेस्टीनियंस की जो मैस एग्जिडस है उसको रोक रहा है। ये जो मैसिव नंबर में निकलना चाहते हैं और सेफ जगहों पे जाना चाहते हैं, क्योंकि इजरायली फौज ने ये कहा है कि गजा को छोड़ दे, चले जाएं कहीं और। अगर गजा को छोड़ दे तो कहाँ जाएं भाई? तो वो जारी बात है, हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि कई लोग तो कह रहे थे अपोकलिप्टिक अपोकलिप्टिक सीन्स हैं। और इसमें बड़े पैमाने पे इसराइल जो है वो मैसिव पार यूज़ कर रहा है। एक तो हमास ने गलत किया ये सारा कुछ करके। आई डो नॉट सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस माइंडसेट कि आप इस तरह के मीन्स के ज़रिए अपने गोल्स को अचीव करना चाहें। वी हैव बीन टॉकिंग इट अ लॉट ऑन दिस इन द पास्ट एज वेल। ऐसे मीन्स नहीं है। और अब आप फ़लस्तीनियों को आपने जो है वो गजा के लोगों को रहमो करम पे छोड़ दिया इजराइल पे। कोई दुनिया में मुल्क उनको नहीं कह रहा बस करो, मारना बंद करो। कहाँ गई गजा? कितने को हमले कर रही है इस वक्त हमास? क्या कर रही है? आप लोग क्यों करते हैं? ये लोग जो इसके बिहाइंड, जो इसके इन 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 हमास के जो पीछे हैं, जो इसको फाइनेंशियल एंड मटेरियल सपोर्ट दे रहे हैं, दे नीड टू थिंक इट। हमने पाकिस्तान ने बड़ी अफगानों के लिए कुर्बानियां दी हैं जनाब। हमने उनके साथ ज्यादती भी बड़ी की है, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हमने उनको बड़ी हॉस्पिटैलिटी शो की है। लेकिन आज आज आपको पता है इस वक्त सारे का सारा जो है वो इजिप्ट इस चीज़ में मसरूफ़ है। और वो कह रहा है कि ये जो बड़ी तेज़ी से लोग गजा स्ट्रिप से सिनाई पेनिनसुला में आना चाहते हैं, बिकॉज इसराइल की जो बम्बार्टमेंट हो रही है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई इसको जो है ना वो ये बम्बार्टमेंट नहीं रुकनी। ठीक है जी। अब इजिप्शियंस परेशान हो गए हैं। सारी बात है कि अब क्या होगा और कैसे होगा। और पाकिस्तान को मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि पाकिस्तान को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि हम ये नहीं हो सकता कि हम ग्रुप्स जो वायलेंस करते हैं उनके साथ लड़े भी एक जगह पे, अपने मुल्क में उनके साथ लड़ें और किसी मुल्क में उनको सपोर्ट करें। आई थिंक देयर शुड बी क्लैरिटी इन पाकिस्तान विच इज़ नॉट देयर फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम। इंडिया इसराइल के जो ताल्लुकात हैं देयर आर वेरी सिग्निफिकेंस एट द मोमेंट। इस वक्त एक बड़ी बात चीज़ें डिस्कस हो रही है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्यों इसराइल को सपोर्ट कर रही है। वाई दे हैव डिक्लेयर्ड एंड कॉल्ड हमास को दहशतगर्द एंड ऑल दैट वो कर रहे हैं और बड़ा खुल खिला के आ रहे हैं, बिकॉज उनको डेफिनेटली एक इंटरनल सपोर्ट मिलती है। जो इंटरनल उनका जो एक माहौल है कश्मीर में एंड ऑल अदर देन दैट, उसको वो सपोर्ट मिलती है। नरेंद्र मोदी साहब ने हमास को कंडेम किया, इसराइल को अपनी सपोर्ट दी और उन्होंने कहा हमास को और दबाओ, मारो इनको, ख़त्म करो इनको। ठीक है। सो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। मोदी साहब ने जो ट्विटर पे ट्वीट डाली थी कि वी आर शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इसराइल, और इसी तरह पूरी दुनिया में जो है वो की। ठीक है जी। अब 92 तक आपको पता है इंडिया के इसराइल से कोई ताल्लुकात नहीं थे, जिसे वो कहते हैं ना। और इंडिया अमूमन वो मुल्क है जो क्राइसिस में अपनी साइड नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फटाफट साइड ली है। अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर को भी समझने की ज़रूरत है कि अ कंट्री विच डज नॉट टेक अ साइड। इसराइल आप देखिए ना, रशिया के ऊपर अमेरिका पिट के मार गया ना कि साइड लो, वो कह रहे नहीं लेनी। ठीक है। इवन के अमेरिका को इंडिया की बात मानना पड़ी इस सेंस में आके। और वो क्या बात मानना पड़ी? वो ये बात मानना पड़ी कि भाई हम जो है वो G20 में रशिया का नाम लिए बगैर क्रिटिसिज्म करेंगे। अमेरिका ने कहा ठीक है। सो इंडिया ने फटाफट साइड चूज किया इस टाइम। माजी में वो नहीं करते। ठीक है जी। इट मीन्स जो इंडिया इज अ रिलेशनशिप है, इट इज़ गेटिंग वेरी मच मैच्योर। और इसराइल शुरू से बड़ा जो है इस हवाले से, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहता था। लेकिन इस इंडिया ने जो है वो जितने भी इसराइल के जो इंडिया डरता था, बेसिकली इंडियन जो गवर्नमेंट होती थी वो मुसलमान आबादी के उससे डरती थी। लेकिन ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है ये मुसलमान आबादी से डरती नहीं है। अपने मुसलमान जो इंडिया के अंदर हैं, इन्होंने एक वो जो कल्चर एक डेवलप किया, और उस कल्चर में बेसिकली वो एक तरफ जहाँ पे उनका दिल करता है वो मुसलमानों को दबा लेते हैं,
دوسری طرف انہوں نے ایک ماحول ایسا پیدا کر دیا کہ ساری کی ساری جو فریڈم اسٹرگل ہے وہ انڈرمائن ہو گئی ہے، اور وہ لیبل ہو گئی ہے ایز اے دہشت گردی کو انہوں نے لیبل کر لی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جہاں جہاں پہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں وہاں پہ ایوولوشن نہیں ہوا۔ اس ماڈرن ایج میں جہاں پہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہو، آپ جو ہے اب حماس کو دیکھ لیں، حماس از ناٹ گیٹنگ اینی سپورٹ۔ اچھا پوری دنیا یہ کہتی ہے اسرائیل از آکوپائر، لیکن نو بڈی سپورٹنگ حماس، ٹھیک ہے۔ سو اٹ مینس کہ the world is recognizing one thing that اسرائیل جو ہے وہ آکوپائر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے اوپر آکوپیشن ہوا ہے فلسطینیوں کے اوپر، بٹ اس کا تو راستہ وہ نہیں نکل رہا، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن نو بڈی سپورٹنگ حماس۔ اٹ مینس دیٹ دیز نیو مینس یہ جو ہیں ان کو کوئی وہ نہیں کیا جا رہا۔ سو انڈیا بڑا اسمارٹلی اپنے مسلم پاپولیشن کو بڑا کیٹر کیا اور وہ سارا کیا، اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں جو ریلیجیسلی جو نیشنلزم ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا، میں نے اس پہ بیسس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے پولیٹیکل اسلام، اور میں نے اس پہ میرا جو تھیسس تھا، جو جسٹ آف دا تھیسس یہ تھا کہ جو مسلم ورلڈ ہے ساری کی ساری، اینڈ پرٹیکولرلی اسلامک پارٹیز ان پاکستان، they have come and they have got mature and they have established themselves کہ وہ اس سارے پروسیس کے اندر انٹرنیشنلی they are not going to support other countries. So Pakistani Islamist parties, they don't support in other countries any political party because the circumstances have changed. حالات بدل گئے ہیں۔ سو وہ جو ریلیجیس نیشنلزم ماضی میں ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہے۔ سوورینٹی، نیشن اسٹیٹ has got mature, concept of sovereignty has got mature. وار اگینسٹ ٹیررزم، 9/11، ان چیزوں نے سب نے ایک ایکو سسٹم جو بلڈ کیا، اس میں یہ تمام یہ جو ریلیجس نیشنلزم کا جو کانسیپٹ ہے یہ بیک ٹریک کر گیا۔ سو یہ چیزیں ہیں۔ پہلے جسے وہ کہتے ہیں نا مسلمان بڑے سمپیتھیٹک ہوا کرتے تھے فلسطین کے کاز کو، لیکن اب جو ہوا ہے یہاں پہ obviously اس سے چیزیں جو ہیں چینج ہو گئی ہیں، اور اب انڈیا نے بڑا کھول کھلا کے کنڈیم وغیرہ کر دیا، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ مسلم ورلڈ کے اندر بھی خاموشی ہے، اور ہمیں یہ سائڈ لینی ہے ٹو ایڈریس اے ڈومیسٹک پرابلم۔ دی انڈین لیڈرشپ انڈرسٹینڈ دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے سائڈ ٹو ایڈریس آر انٹرنل پرابلم۔ تو وہ انٹرنل پرابلم کی وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک چیز ہے۔ اب یہ یاد ہے مجھے کہ 2003 میں ایریل شرون ہوا کرتے تھے، پہلے ایک اسرائیلی پرائم منسٹر تھے، تو 2003 میں وہ انڈیا میں آئے تو بڑے پروٹیسٹ ہوئے انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اب کہاں ہیں آپ؟ ساری چھوڑیں، آج تک ٹو دس پوائنٹ اینڈ ٹائم دیر از نو پروٹیسٹ ان پاکستان اباؤٹ حماس اینڈ اباؤٹ غزہ، اباؤٹ دا اسرائیلی وائلنس۔ یہ جو اس وقت نہ حماس کی حمایت میں کوئی ہے، نہ اسرائیل کے خلاف ہے کوئی، اس وقت پاکستان میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اوور آل ہم جو ایک جنرل اسمبلی، سو اٹ مینس ایکو سسٹم چینج ہو چکا ہے، چیزیں بہت زیادہ جو ہے بدل چکی ہیں، جس کو میرا خیال ہے پاکستانی بھی سمجھ گئے ہیں۔ پبلک اوپینین تھوڑی بہت ہے ظلم ہو رہا ہے، وہ ساری دنیا ہی کہہ رہی ہے ظلم ہو رہا ہے، یو آر اے مسلم، یو آر اے نان مسلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بٹ اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ حماس نے بھی ظلم کیا ہے، یہ ایک اس طرح کا مینس کو اڈاپٹ کرنا، اینڈ دین اسرائیل جو کر رہا ہے ود آل دیٹ پاور اینڈ مائٹ اینڈ ملٹری پاور، وہ تو اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔